أسئلة 16. أيوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء
وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كان ولا مكان وهو على مكان قبل خلق المكان، لم يتغير عما كان، علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما لا يكون لو كان كيف كان يكون. لا يسأل عنه بأين كان لأنه خالق المكان، ولا يسأل عنه بمتى كان لأنه خالق الزمان. وكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني في الله، إني أحبكم في الله. اليوم درس عملي. كيف تعلم أن في بيتك سحر أو حسد أو جن عاشق أو شياطين الجن، وكيف ستخرجها؟ كيف ستعلم أن في بيتك سحر أو عين أو شيطان من الجن؟ وكيف ستخرجها أو تخرج الحسد أو السحر أو العين أو الجن بدون أن تكفر بالله، بدون أن تشرك بالله؟ قرآن، آيات، ومع ثلاثة أشياء: زيت الزيتون والماء والملح. يا سلام. Mes frères et sœurs, je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Aujourd'hui, c'est un thème très important dans la vie. Parce que les gens de mauvais cœur sont beaucoup et nombreux. Aujourd'hui, c'est un thème très très important. Et très important à partager plus et plus pour sauver les gens. Il faut sauver les humains. Parce qu'il y a beaucoup de gens de mauvais cœur dans ce bas monde. Beaucoup de gens mauvais cœur qui fait de mauvais yeux, qui fait de gris-gris, sorcellerie et des chétans et des djinns amoureux, beaucoup de choses dans ce bas monde. C'est ça aujourd'hui, c'est une leçon, c'était une leçon mais pratique. Comment tu vas connaître si à la maison il y a du sorcellerie, gris-gris? Tu vas connaître comment? Si à la maison il y a des mauvais yeux qui déjà frappé la famille, ou qui déjà frappé la maison, ou qui déjà frappé la situation, comment tu vas connaître si à la maison il y a de mauvais yeux, si à la maison il y a de gris-gris sorcellerie, si à la maison il y a de djinns amoureux, ou des djinns, n'importe djinns, les chétans, les diables qui fait mal dans la maison, qui fait mal. Peut-être un djinn amoureux n'aime pas que tu maries, n'aime pas que tu trouves des enfants, ou n'aime pas que tu restes tranquille avec ton mari ou ta femme. Comment tu vas connaître ça? Et la réponse, et comment tu vas débarrasser? Comment tu vas débarrasser tout ça?
Mes frères et sœurs, écoutez bien, avec 3 choses. Après le Coran, il y a verset coranique que tu vas lire pour débarrasser les mauvais yeux, les gris-gris, les djinns, tout ça. Tu vas lire verset coranique et tu vas lire les doigts du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, avec 3 choses, tu vas utiliser 3 choses seulement. C'est très facile, mais il faut écouter bien. Il faut écouter bien, très très bien. Il faut écouter, tu vas utiliser 3 choses. C'est très facile. Très 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 facile. C'est ça, aujourd'hui, j'expliquais avant de parler la langue comorienne. Avant de parler la langue comorienne, j'ai besoin de parler en français avant, parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas notre langue. Ils ont besoin de connaître ça. C'est ça. Tu vas utiliser 3 choses. C'est très facile. C'est pas cher. Tout ça, même pas 8 euros. Même pas 8 euros. Même pas. Je pense même pas 6 euros. Parce que tu vas utiliser du lot. L'eau, c'est gratuit. L'eau, tu vas utiliser du lot. L'eau, tu vas prendre du lot comme ça. C'est très facile, l'eau. Ça, c'est l'eau. Normal. Tu ouvres le robinet, tu vas mettre le lot. Tu vois bien? Tu ouvres comme ça. Ça, il y a beaucoup à la maison. Tu vas acheter beaucoup, ça, il y a à la maison, que tu mettes le savon, que tu mettes le savon, ou tu mettes les choses comme ça pour pomper, pour je ne sais pas comment, pour roser. Ça, tu ouvres, tu prends de l'eau. Ça, c'est l'eau. Tu as vu là? C'est ça. C'est facile. Tu vas prendre quelque chose à la maison, comme ça, et tu mettras ça, tu fermes. Tu as vu là? Ça, tu vas trouver à la maison de ça. Parce que beaucoup déjà, il y a du savon à la maison, il y a d'autres trucs qui tu roses à la maison, je ne sais pas, pour l'odeur. Tu vas enlever tout ça et tu mettre l'eau normale. C'est ça l'eau. Ça, c'est l'eau normale. L'eau normale. Tu mettre comme ça. C'est ça, on va utiliser ça. Et comment on va utiliser? C'est ça, on va commencer maintenant. Tu vas utiliser de l'eau, mais il faut mettre comme ça. Il y a une place que tu vas faire comme ça. Regarde, pour roser, pour racher. On va dire racher comme ça. Tu as vu là? Oui, c'est ça. Je fais comme ça. Regarde. Tu as vu l'eau comme ça? Je vais raser comme ça. Les choses que je... C'est comme ça. Tu as vu là? Quand je pousse le lot, il va sortir comme ça. C'est ça, on va utiliser ça. Deuxième chose, il y a de l'huile d'olive. Ça, c'est l'huile d'olive. Habbatu, haza, zaitu zaitu. C'est l'huile d'olive. Matcha. Matcha, il y a olive. Mafura, il y a olive. Ça, l'huile d'olive. C'est 3 ou 4 euros là. 3 ou 4 euros, ça. Troisième chose, il y a de milh. C'est quoi ça, milh? En français, on va dire, je ne sais pas, c'est sel ou sel. C'est sel que tu mets dans le manger quand tu manges. Tu mets dans le sauce. C'est sel normal. Ça c'est même pas 1 euro là. Même pas 1 euro. Tu as vu là? Même pas 1 euro là. Ça, c'est même pas 1 euro. Oui, oui, c'est ça. On va utiliser ça. Et comment on va utiliser? On va arriver après. On va résumer en langue française, Inch'Allah. On va parler langue comorienne maintenant. Et quand on est arrivé, comment on va faire ça? On va résumer en langue française. On va prendre 3 ou 5 minutes pour résumer en langue française, Inch'Allah Ta'ala. C'est ça maintenant, on va commencer, mes frères et sœurs. Et on va traduire en français dans quelques instants, Inch'Allah Ta'ala. Watukufu wa Islamu wa imani wa nama, watukufu wa amini ya dini ya Uislamu wa amini ya Qur'ani wa amini Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Waislamu wa imani wa jamalifu mwa amini sonti pia ra amini ya Qur'ani, ra amini ze hadithi za Mtume, ra amini Uislamu ngani mreyoni ze salamu za Uislamu. Nyonsi pia nimwambie ni assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Baada tisatiri ya salam. Ngani mwambioni ukana je vous aime grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Ngani mwanzoni nyonsi pia hasibabu ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala.
usikwa leo tijotsaha haina mndu ya partager video ino haku wi partager 10 fois 20 fois 30 fois au kama mtume sallallahu alaihi wasallam ambao kana khairun nasi anfa'uhum linnas, mtu kairi ebora harimo wanadamu ndo la ufaidisho wanadamu, mtu afaidisha watu kutsina mapesa ya unika wandu utoweze problem nobeshwa huwa nika mapesa ngajuhisa enifanye wafaidishe ilmu ulonio bufusha minjina zinjina soma partager haku plus unjo harmu hadithi ya mtume amba anfa'uhum linnas njia bumkan baraka mzazi partager video yinu plus nombre bufuti partage keja tosh enjeza tsena wenjeza satsena ukanga muhanzizwe za khair zo pia ngazanzi wao harmweshi yosha zo pia malaika ngwa registreo mtume hamba anfa'uhum linnas de mrufayi wanadamu mtu afayi wanadamu vavonso afaijeje partager video ino haku peut-être ou partager hula ngabo ya tsiwona ou partager hula ngabo ya tsiwona ile wa partager hula ngabo ya ibona ku partager hunu wararwa u partager hula wa iliwa wona kutujwa ndo bejo wona ngabo njo wona uze video ino tsale bofu minje wona mri yawona akutuzijwa wetso partager ufaidishe wa umma partager beaucoup ufaidishe le taifa ufaidishe wa umma ufaidishe wangu weza haraka bumkana baraka ufaidisho wangu na mpartaje video yenu haku haina ulo na roho ya imani usante na partaje video yenu haku fundi ngamila ndrongonda rutazino leo kututowe fatiha bismillah kabati wakati wa hetu fatiha bismillah kanonda wakati yewa kabati wakati leo tifatiha heze harufu leo kabati wakati leo rinja direct ngamona mimi hadisi mina mtu mtosoma aya za Qur'ani bana za ujizungu wa sonti pia mwishie ze aya za ujizungua za ujisiliga wakatoni njo harmaze habari tire salam tisomo aya za ujisiliga za ujizungua za ujiprotege rijiba he sonti pia rijiprotege ze ana kasoma bana mtosoma aya za ujiprotege za ujisiliha za ujihifadhi za ubeheza khairi za ujanaze baraka tisomuzi aya zila ili sonti pia rijisilihe rijibahe rijihifadhi ngena ndiseye dua hii ngena ndiseye episode hii aizo fundi ngamwandiso ye episode njonsa miki nsengeleze mbabi shahiri ili na miembabi le dingo mtijolemewa lazima mengoni na miemba vija zabari ndini auka zabari le ungizo muhimu ngizo très important et très intéressant fundi ngamina ndrongonda rutsezi salatatu ashia zendrongonda rusinu kazina udepenser diero yomba takosi wahula ujoka hula yomba pizza inu kazina udepenser ata 7 euros wof kaina udepenser 7 euros so bofunga mi maskini wallahi inu kena udepenser plus ya 10 euros kena udepenser plus ya 10 euros Dezendo ujoka ufanya basi ujoka urumia kena udepenser 10 euros baade comme hala uliyo ulidolivungwa kuzao 6 euros 7 euros ntuju sha zinu kuna udepenser 10 euros et mesha honga umuhimu rana 10 euros c'est toi acheter ça c'est celle tu vas acheter ça et tu vas faire pour toi-même ça ta'mal li nafsik i'mal او اعمل لاولادك او لبناتك او لاختك او لزوجتك او لمن تحب ngofanyo ndrongonda rutseziri rumia fundi ngasina ndrangonda handani maji ngamina maji yanu maji normal maji ngotsorenga mna buta ihamanda zinu ziloma lahoni wokomrudo pompe yeti yana mavushe izongizo malahoni omalahoni owandu walo Faransa wandu walo Larinyo wandu walo Maore hata walo Grand Comore hata walo Nzuwani ngwajuzi parisaze ndongo izongizo mahala pia mbahindru ya upompe simpaka dainuwi umuhimu mbahindru ya upompe udo pompe ndongo iyo nyango ngizo zo uhuziwa zinumruhulaha tiji 2 euro tiji 1 euro tiji 3 euro mndu yakodo pompe kodahoni ikotilwa mbahindru banu za unukandro ngabo zikotilwa sabuni ngabo zikoka nkuu ngabo zikontinti mwanzo mrelewe
yani zino ngabo zikokankuza utilwa savon sabuni ngabo zikotilwa ndongo za ununkando muhimu mrudo pompe ngabo zikotilwa sabuni ngabo zikotwenga ngizo pia ngizo besenga mweleobo watukufu